अमर बेल एपिसोड 82। प्रेस में जो कुछ आपके बारे में आ रहा है वो हमारी नजरों से भी गुजरता है। और पुलिस वाले कम से कम इतनी अकल जरूर रखते हैं कि सच और झूठ को पहचान लें। प्रेस में जो कुछ आ रहा है वो तुम लोगों की साजिश है। तुम लोग ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ। हमें ऐसे किसी ओछे हथकंडे की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे हरबों पर यकीन रखते तो प्रेस के पास सिर्फ इल्जामात नहीं, सबूत भी पहुंच जाते। इस बार चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों की गुफ्तगू में मुदाखलत की। इस बहस का कोई फायदा नहीं है। इस मामले को अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं किसी मामले को खत्म नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे के कातिलों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। जस्टिस नियाज ने साफ अल्फाज में कहा, आपकी मर्जी। अगर आपको किसी तसनीफा की ख्वाहिश नहीं है तो हमें भी नहीं है। हम बड़ा दिल करके यहाँ आए थे, लेकिन आप मामले को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर बढ़ाएं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अयाज हैदर, आप बैठ जाए। मैंने आप लोगों को सिर्फ आमने सामने के लिए नहीं लाया। अयाज हैदर और अब्बास के बाहर निकलते ही जस्टिस न्याज ने मुश्तिल अंदाज और तंदूर लहजे में चीफ मिनिस्टर से कहा, देखा आपने इस शख्स और इसके बेटे का लबो लहजा। चीफ मिनिस्टर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर जस्टिस न्याज ने इनकी बात नहीं सुनी। और आपने मुझे इस शख्स के साथ सेटलमेंट के लिए बुलाया था। न्याज साहब, आप। जस्टिस न्याज ने एक बार फिर इनकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा, इस शख्स ने मुझ पर मन गढ़ इल्जामात की भरमार कर दी। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ये दोनों बाप बेटा। इस बार चीफ मिनिस्टर बिलाखिर अपनी बात कहने में कामयाब हो गए। न्याज साहब, आपने इनकी बात नहीं सुनी। कम से कम मेरी बात तो सुने। मुझे तो कुछ कहने का मौका दें। चीफ मिनिस्टर के लहजे में तलखी और तुर्शी नुमायां थी। जस्टिस न्याज होंठ बेचते हुए इन्हें देखने लगा। मैं अगर ये चाहता हूं कि आप दोनों की सेटलमेंट हो जाए तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, अयाज हैदर के लिए नहीं। चीफ मिनिस्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपकी फैमिली और खुद आपका नाम कितना खराब हो जाएगा। आपका करियर दांव पर लग जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि आपको भी इस शख्स की बकवास पर यकीन आ गया है कि मेरे बेटे ने बेख्तियार मुस्तैल होकर कहा, न्याज साहब, बात यकीन की नहीं, बात इन सबूत और हकाइक की है जो मेरे सामने है। आपके बेटे ने वाकई ऐसी हरकत की थी। चीफ मिनिस्टर ने जस्टिस न्याज की बात काटते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, मेरे बेटे ने। जस्टिस न्याज ने एक बार फिर अपना मौकफ दोहराने की कोशिश की, मगर चीफ मिनिस्टर ने इनकी बात एक बार फिर काट दी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बेटा बेकसूर था, इसने कुछ भी नहीं किया। ये भी मान लेते हैं कि आपने इसकी भांजी को अगवा करने की कोशिश की, ना इसके घर पर हमला करवाया। तो फिर इस सब से क्या फर्क पड़ता है? इस मामले को तय तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। अयाज हैदर के साथ आप झगड़ा जितना बढ़ाएंगे आपको इतना ही नुकसान पहुंचेगा। आप इसकी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर ने आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने हकाइक रखना शुरू कर दिए। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? केस करूंगा मैं। बच्चों जैसी बातें ना करें नियाज साहब। आप खुद जज हैं। इस मुल्क में कानून और इंसाफ के निजाम को कोई आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें टोक दिया, कितने साल भागेंगे आप इस केस के पीछे? और अदालत सबूत मांगती है, ये दोनों कहां से लाएंगे? अगर मुझे असली गवाह और सबूत ना मिले तो मैं भी झूठे गवाह और सबूत ले आऊंगा। आपने खुद ही कहा कि मैं जज हूं। अदालत के निजाम को मुझसे बेहतर कौन जानता है? जस्टिस न्याज ने तंजिया अंदाज में कहा, ठीक है, आप ये कर लेंगे, मगर ये सबूत और गवाह इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे? अयाज हैदर एक वाहिद शख्स नहीं है, एक पूरे ग्रुप का नुमाइंदा है। मुझ पर पहले ही कहां कहां से प्रेशर पड़ रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। मैं इन लोगों को मुजाहमत नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे अभी अपनी मियाद पूरी करनी है और मैं अपने खिलाफ कोई महाज खड़ा करना नहीं चाहता। आप अयाज हैदर को अच्छी तरह जानते हैं। वो हर कंडे इस्तेमाल करने का माहिर है। और मैं ये नहीं चाहता कि अगले इलेक्शंस में प्रेस मेरे खिलाफ कोई इल्जामात लगाए और मुझे और मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचे। हमने इन लोगों के जरिए अगर अपने गलत और नाजायज काम करवाए हैं तो फिर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो आंखें और मुंह सिर्फ इसी वक्त तक बंद रखते हैं जब तक हम इनकी दुम पर पैर ना रखें। मुझे अफसोस हो रहा है ये देखकर कि आप इस हद तक अयाज हैदर से खौफजदा है, मगर मैं इससे खौफजदा नहीं हूं। अगर इसके पास एक प्रेशर ग्रुप है तो मेरे पास भी पॉलिटिकल सपोर्ट है।
میں اسے اس کے خلاف استعمال کروں گا۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، صرف سمجھداری سے کام لے رہا ہوں، اسی سمجھداری سے جس کا مظاہرہ قاسم درانی نے کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ ہے تو اس کے پاس بھی ایک پریشر گروپ ہے، مگر وہ بھی 4 دن اخبارات میں بیانات دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا۔ میں قاسم کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ جسٹس نیاز اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ بزدلی اور سمجھداری میں فرق ہوتا ہے۔ قاسم نے بزدلی کا نہیں، سمجھداری کا ثبوت دیا ہے۔ بیٹا تو اس کا چلا گیا، وہ تو نہیں آ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، مگر انکم ٹیکس کی فائلز کھلوا کر وہ اپنا بزنس کیوں تباہ کروائے؟ باقی دونوں فیملیز نے بھی آپ سے معذرت کر لی، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور وہ اس کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتے۔ یقیناً یہ بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا انہوں نے۔ چیف منسٹر اب بے دھڑک انہیں سب کچھ بتاتے جا رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی ایسے ہی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں۔ پریس میں شائع ہونے والی خبروں سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ایاز حیدر کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب جب وہ آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ سارا مواد پریس کو دے دے گا تو پریس کیا شور مچائے گا، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جسٹس نیاز چیف منسٹر کا منہ دیکھتے رہے۔ ابھی تو اسے اپنی فیملی کی عزت اور ساکھ کا احساس ہے، اس لیے وہ اصل تفصیلات نہیں بتا رہا، اخبارات تک نہیں پہنچا رہا۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو آپ کو اپنے بیٹے، اس کے کردار اور اس کی حرکات کے حوالے سے کتنے سوالات کے جواب دینا پڑیں گے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایاز حیدر آپ کے ساتھ واقعی اچھی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کے بیٹے اور بھتیجے کے خلاف انکوائری پر اصرار نہ کریں اور اس کیس کو ختم کر دے تو وہ سپریم کورٹ کا جج بنوانے کے لیے آپ کے لیے لابنگ کرے گا، اور اسے حکومت اور عدلیہ کے حلقوں میں جتنا اثر و رسوخ حاصل ہے، یہ کام اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کے قتل کا سودا کر لوں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر تلخ لہجے میں کہا، مگر اس بار ان کی آواز پہلے کی طرح بلند نہیں تھی۔ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ اپنے آپشنز کو دیکھ لیں، اگر کوئی اور بہتر صورتحال نظر آتی ہے تو وہ اختیار کر لیں، مگر میرے خیال میں اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنا کریئر تو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ جسٹس نیاز اس بار ان کی بات کے جواب میں خاموش رہے۔ چیف منسٹر کو ان کے تاثرات سے اندازہ ہو چکا تھا، شاید وہ پہلی بار اپنے عمل کے نتائج پر غور کر رہے تھے جو چیف منسٹر نے ان کے سامنے رکھے تھے۔ ایاز حیدر اور اس کے قبیل کے لوگوں کو ہر پنجرے سے نکلنا آتا ہے، مگر آپ اور میں اتنی چابیاں نہیں بدل سکتے۔ بہتر ہے کہ ایک باعزت سیٹلمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ چیف منسٹر کا لہجہ اور مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ کون سی سیٹلمنٹ؟ میری خاموشی کے اور صرف سپریم کورٹ کی ایک سیٹ؟ جسٹس نیاز نے کچھ سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا جج بننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، میرے لیے معمولی ہی ہے۔ میں جو کچھ گوا کر یہ عہدہ حاصل کر رہا ہوں وہ ایسے بہت سے عہدوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے ایاز حیدر سے کچھ نہیں چاہیے، مگر مجھے آپ سے یہ گارنٹی چاہیے کہ مجھے واقعی سپریم کورٹ میں سیٹ مل جائے گی۔ میں اس سلسلے میں واضح یقین دہانی چاہتا ہوں۔ آپ کو میں زبان دیتا ہوں، مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو آپ کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے اسے یقین دلایا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ جسٹس نیاز نے ایک طویل سانس لی۔ ان کے پورے وجود سے اب شکست کھوٹتی عیاں تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ میوزک کو اتنا پسند کرتی ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، میں میوزک کو قطعاً ناپسند نہیں کرتی۔ علیزہ نے اس کے تبصرے پر مسکرا کر کہا، پھر اس وقت یہاں آپ کی موجودگی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ وہ اس کی بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ دیر خاموشی میں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل آئی، اس نے وضاحت کی۔ پھر تو شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اس کا لہجہ اس بار معذرت خوانا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر اس خاموشی کو ایک بار پھر جنید نہیں توڑا۔ آپ کو خاموش رہنا اچھا لگتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے خاموش رہنا۔ ہاں؟ دوسروں کا؟ علیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، اپنا۔ علیزہ نے غور سے اسے دیکھا، مگر آپ خاموش تو نہیں رہتے۔
जुनैद एकदम खिलखिला कर हंस पड़ा। आपको लगता है कि मैं बहुत बातें करता हूँ? और जैसे इसके तबसरे पर पूरी तरह महसूस हुआ था। बहुत नहीं, मगर बातें तो करते हैं। इसने कहा, मजबूरी है, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल खामोश रहकर तो काम नहीं चलेगा। अलीसा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुराई। यहाँ पहले कभी आई हैं? हाँ, चंद बार। कैसी लगी ये जगह? अच्छी है। सिर्फ अच्छी? वो हैरान हुआ। अलीसा ने कंधे उचकाए। नहीं, बहुत अच्छी है। वो एक बार फिर हंसा। असल में मैं ऐसी जगहों पर ज्यादा आराम महसूस नहीं करती। इसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। मैं यहाँ बिल्कुल घर सा आराम महसूस करता हूँ। अपने अपने टेम्परेमेंट की बात है। हाँ, शायद मुझे लगता है आपको सैरो तफरीह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो इसके दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुराई। मुझे सैरो तफरीह में खासी दिलचस्पी है, वजह जो भी हो। बट आई लव टू बी हेयर देयर एवरीवेयर। वो कहकर एक लम्हे के लिए रुका। शायद वो अलीजे का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, मगर इसे फिर खामोश पाकर इसने अपनी बात जारी रखी। ये जगह छुट्टियां गुजारने के लिए बेहतरीन है। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मुझे कभी ऐसी किसी जगह पर कोई प्रोजेक्ट मिले। पहाड़ी इलाके में कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करना ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आपकी काबिलियत का टेस्ट होता है। एक ही प्रोजेक्ट से आपको अंदाजा हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं। वो जितनी दिलचस्पी से बता रहा था, वो उतनी ही गैर दिलचस्पी से सुन रही थी। जारी। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन। तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया। तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा, बाय बाय।